अपानिया अक्षरे सवाया गरिष्ठकाभ्यां उदकद्रे गुरहिता प्राचीस्तिर सिंधे शीर्षावनाक्य कर्मणि ब्रह्माभव वीरमासं सुखासनो अष्टार्घैः सम्पूर्णार्चनमस्तु ते पवित्रे आज्यपात्रे निधाय आज्यं विरारोह्य त्वंगारान् निरोह्य निरोह्य येष्वंगारेषु आज्यमधिसृत्य दत्ते एषु आज्यं स्वंगारेषु आज्यमधिसृत्य दर्पे नीके जलतावद्रुत्य दोदर्पात्रैः प्रचित्य प्रक्षाल्य आद्ये प्रत्यस्य जनन्ति नरके लाभौ अंगारान् बलदोख्या रत्राभ्यां पवित्राभ्याम् अनामिकाभ्यां चन्द्रिरोग्या अग्ने अनुप्रहरति स्वमध्यो प्रजितभ्याम् प्राचीर्मध्यतः स्वनप्रजितभ्याम् समुद्रतोऽभ्याकारं सर्वतोऽपि समाहारं मूले दण्डं प्राचं मध्यतः परिधान परे दधाति सविष्टं पश्चात् दक्षिणतो नियागुं दीर्घमास्तितो सत्ताना दधाति त्वदारुणी भवति निर्भवति ईश्वरं कृत्वा ब्रह्माण्डं कृत्वा यजमानं कृत्वा ओम आदितेन वन्दत्वा नमदेन वन्दत्वा सरस्वतेन वन्दत्वा विनश्रुतस्पुतः कामदक्षेवा देवी वामे सुदान्तदा विप्रदक्षिणस्ते च शक्तिमन्नं श्रुतन्त्रमं तोमरं विजमामेकुतपार्थन्तधारेण मेषारूढं जडाबुद्धं गौरवर्णमहोदयं गोप्रत्वजलोहिताभवा सुमुखभवा सुप्रसन्नभवा अस्मिन् गणपतिमोदगमनाख्ये कर्मणि ब्रह्मन्न विद्वमादास्ते आदस्वा आसनात् किञ्चिदुच्चार्य श्रेणाज्यमादाय पृथिपञ्चमुदापुं सन्ततमाधारयति एकल्ये त्रीणि चत्वारि उत्तरपूर्वदेशे अग्नये त्रीणि चत्वारि दक्षिणपूर्वदेशे सोमायते सोमायोदे अग्नये स्वाहा अग्नय इदं नमः पुष्पवस्तेय चिरुनासः नयाद्विरवधाय अभिघार्य अभिप्रत्यभिघारयति अग्नये स्वाहा अग्नय इदं स्वाहा अन्नपुरल्ला ఎట్లా వేయాలో అనేది తెలుసు కనుక చెప్పే అవసరం లేదు